everyone, welcome to the new video on Sri's Vlogs and Videos. Your Bong Girl Sri is bringing you to this new video which is based on question answer session যেটা আমি কিছুদিন আগে ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছিলাম। আজকের ভিডিওটা আমি বাংলা ইংলিশ হিন্দি মিক্স করে বানাবো, কারণ কি প্যান ইন্ডিয়া লোকজন আমার ভিডিওস দেখে অ্যান্ড দিস ইজ ফর অল অফ দেম। এক্সপেক্ট করা যেতে পারে, বেশি ঢং করে তো লাভ নেই। So let's go straight into the video. So I have got a list of questions in my hand which I want to show you, and I will also read it out. So let's start. The first question I have is, what do you want to be and what would be the first thing you will do if you were successful? Okay, so currently I am studying BBA and future I will do my MBA. I want to be a very successful person in working in the HR department and human resource side. So I want to serve the society also. I want to serve the humanity. In any way it's possible. I want to put a smile on your face. Al Habibi, Al Habibi, Al Habibi, wallah wallah. Al Habibi, Al Habibi, Al Habibi, wallah wallah. So my next question is, I ask you about your biggest dream which you would like to fulfill. No, honestly, like I have so many dreams. Like I do ढंगा editing, तो ढंगा editing करनी है, मुझे editing भी करना है, editing सीखना है. I want to pursue like my education. I'm doing good in my education, and I do थोड़ा dance, वो भी मुझे अच्छे से करना है. I have a lot of things to pursue, but the biggest dream is to see a smile on my mama's and my papa's face. My papa has done a lot for me in this entire life, and I'm so much grateful to them. And I want to see their smile. That is the biggest dream I have. The next question is, why you don't about your beauty and personality? Means रात सुबह कैसे भी वीडियो डाल देती है, but the thing is very nice. हाँ, सुंदर लग रही हूँ. Thank you. Why you don't about your beauty and personality? Don't want to see समझ में नहीं आया. फिर भी I usually don't talk much about my beauty and personality here because I think beauty and personality बहुत लोग हैं जो pursue कर रहे हैं. अनेक लोग के अच्छी ज़्यादा beauty, personality ये सब लिए videos बनाए. And I am nothing special. So keep on going. Past 2 years पहले I used to do lot of makeup and I used to be so good at it. And due to this 2 years of lockdown, I have been shit. I have been really shit. And এই ভিডিওটা বানাতে এসেও মানে I was like, makeup করতে হবে. I don't want to do that, yeah. So I just don't like. But still, if people are loving me with my makeup and all, that feels so good. And thank you to everyone for that. Aww. One of my friends, her name is Shivanya. She has asked me, what do you feel about me? So I call her Shivi. She's a cute girl. And Shivi, you are really cute. You are really talented. You are really an awesome editor. You are much better than me. And I honestly love you. I love the way you edit. Like seriously, इतना सुंदर VNs कैसे बना लेती हो यार? This is just so good. And thank you for giving me this question. Is what are your career plans? It's also a difficult question because I don't go the way I plan. बस वैसे तो मुझे कैट देके एक बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना था MBA के लिए, पर like I personally also don't want to go out of Kolkata for study. Like job के लिए it would be okay. I would go for 2-3 months, it would be fine. पर 2 साल के लिए MBA करने जाना would be a little problematic because I am the only daughter of my family and see मम्मी पापा की भी एज हो रही है. So I will give CAT. I am preparing. I am trying to prepare as much as I can. I won't say I am very motivated, but still. So अभी का प्लान ये है कि मैं मैट दे रही हूँ सितंबर में, CAT दूँगी मैं जब डेट आएगा, like it's in the end of November or beginning of December, whatever it may be. My MBA to pursue. I think I will pursue from any college in Kolkata, maybe from my college also it can happen. I may study from Techno India. उसके बाद जॉब परस्यू करना है इन द HRM field as per as I think so. And what will I plan? There is something more planned from there for me. So I believe in that plan. That will work best for me. So yeah. So the next question in my jholi, my favorite food.
really difficult question. I have a ton of food items that I just love to eat. Like, I live for eating. I crave for food. I am a big foodie. If you are asking me about my favorite food, okay, I will give a list of 5 items. So, first comes ice cream. I am fond of ice cream except that mango flavor. I love every ice cream, everyone. I love cakes. I love biryani. I love Bengali chicken kosha. It has an entirely different flavor. Like, मुँह में पानी आ रहा है यार, ऐसा सवाल क्यों पूछ लेते हो? And obviously, Bengali signature dish pani puri. So these are my top favorite. Zoo के friends के बारे में थोड़ा बोलना सबके बारे में. We have an Instagram group named Zoo. वहाँ पे बहुत सारे बंदे बंदियाँ हैं. नहीं, बंदा एक ही है, बंदियाँ बहुत सारे हैं. And I have to speak a little about each one. So पहले तो Zoo का ग्रुप ओपन कर लेते हैं, तो देख के बोलने में आसानी. Starting with Panda उर्फ अंकिता. मतलब हमारी अंकिता इज ऑल्सो बेंगली. तो अंकिता इज अ वेरी লেস টকিং পারসন, খুব কম কথা বলে, নিজের কাজটা করে, নিজের পোস্টগুলো বানায়, নিজের এডিটিংগুলো অসাধারণ করে, আর তারপরে চলে যায়। ও কারোর সঙ্গে তেমন কথা বলে না, যখন কথা বলে ঠিক আছে, দরকারের মতো কথা বলে, কিন্তু শি ওয়ন্ট টক এক্সট্রা। बंदर उर्फ दिशा, तू बंदर है, तू एक्चुअली बंदर है, मतलब कभी भी छलांग लगा देती हो, कभी भी टपक पड़ती हो। उसके बाद दफा, लाइक अभी कल आई वॉज वेरी बिजी येस्टरडे एंड शी वॉज सो एंग्री ऑन मी, लाइक तू दफा हो यहाँ से, तू मेरे को भाव नहीं देती, तू दफा हो। पर तू बहुत क्यूट है, पता है, तू मतलब तेरे को ना लगता है ऐसे गाल पकड़ के खींच, तू बहुत अच्छी लगती है यार, लाइक यू आर द स्टार ऑफ आवर। वो उर्फ सुपन, द लेजेंडरी गर्ल, द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल। लाइक तेरा ना एक ऐसा बात है कि यू आर लाइक, मतलब जो होता है ना एक फ्रेंड के ग्रुप में कि शी कीप्स एवरीवन कनेक्टेड, एंड तेरे बर्थडे में आई एक्चुअली कनेक्टेड विद एवरीवन, वी एंजॉयड अ लॉट। बिल्ली उर्फ, उसका नाम क्या है, रिदिम। रिदिम से मेरी सबसे कम बात हुई है इस ग्रुप में, लाइक उससे बात ही नहीं होती, पर शी टॉक्स, आई वोंट से दैट शी डजंट टॉक विद एनीवन, एंड शी इज ऑल्सो क्यूट गर्ल, पर उससे और थोड़ा जान पहचान होना बाकी है। सो या टेक्स्ट कर ले। कुत्ता उर्फ, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, कुत्ता उर्फ सोनू, ही इज द डॉग। मतलब अभी तो उसका दिमाग गर्म चल रहा है, उसके बारे में मैं कुछ ना बोलूँ तो ही बेहतर है, पर उसी ने ये क्वेश्चन किया है। ही इज़ एन अमेजिंग एडिटर बाय द वे, एंड ही हैज़ बीन अ फ्रेंड ऑफ माइन सिंस द पास्ट 2 years, एंड आई हैव बीन इन अ लॉन्गेस्ट फ्रेंडशिप इन दिस फैंडम विद आई गेस सोनी। नहीं, सुष्मिता से भी मेरी ऐसी फ्रेंडशिप है, बट स्टिल सोनी इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। लाइक मुझे कुछ भी ज़रूरत हो, कोई भी क्लिप्स की ज़रूरत हो एडिटिंग करने के लिए, आई कॉल हिम। खरगोश उर्फ कृष्णा दी, मतलब एक होता है ना, लाइक अपनी दीदी हो ना, शांतना दी एंड कृष्णा दी आर लाइक दैट ओनली। तुम दोनों मेरे लिए अपनी ही दीदी हो, मैं आप लोगों को अपनी ही दीदी मानती हूँ। लाइक यू आर रियली अ जेम ऑफ अ पर्सन, लाइक थैंक्स टू गॉड दैट यू पीपल आर देयर फॉर मी। एंड शिवानिया के बारे में मैंने पहले ही बता दी, वो है नाग माता, हमारी सर्प माता। सो या, आई लव माई जू ग्रुप। हाउ मेनी टाइम्स डू यू डू चैंटिंग, ऑल्सो एनी tips for progressing in Krishna consciousness? To be honest, তুই আমার থেকে অনেক বেশি Krishna conscious person, and I have done nothing as such. Like I am not a very chanting person. আমার যখন random মনে হয় যে I feel like chanting, I do that. So I would ask for some tips from you for living a more Krishna conscious life, more beautiful life, because life is better in Krishna consciousness. That's definitely true. আমি অত করতে পারি না, কারণ কি my family, my studies force me to stay on the level and do my regular work. তারপরে আর এনার্জি থাকে না यार. So forgiveness from everyone, all the learned people. তুমি এত সুন্দর কেন? কোয়েশ্চেনটার পর আমি এটা একটাই অ্যান্সার দিতে পারি, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ? I am not beautiful. Everyone is beautiful. তোদের আমাকে দেখতে বিউটিফুল লাগে, that's the thing, bro. And I love you. Like I don't know what I will answer for this. Your best memory from your childhood. I don't like my childhood, to be honest, but still, if I want to share the best memory, it would be আমার মামার বিয়ে। কারণ যতদূর মনে আছে, it was the last occasion
যখন আমার মামাবাড়ির দিককার সব কাজিনসরা আমরা একসাথে হয়েছিলাম এবং আমরা 3 দিন ধরে প্রচণ্ড মজা করেছিলাম। তার আগেও লোকজন আসছিল, বাট ওই 3 দিন মানে বিয়ে, তারপরের দিন এবং বৌভাতের দিন উই এনজয়েড আ হেক লট। খাওয়া দাওয়া থেকে, ঘোরা থেকে, ঠান্ডা খাওয়ার থেকে, সাজার থেকে, লাইক নাথিং ওয়াজ রিমেইনিং। উই ডিড এভরিথিং পসিবল। তখন যদিও খুব ছোটো ছিলাম, আমার তখন এজ কত ছিল, লাইক 5 years। দ্যাটস হোয়াট ইজ কামিং টু মাই মাইন্ড নাও। তোমার লাইফের জার্নি ছোট্ট করে ইফ পসিবল। সো আ পার্ট অফ ইট উইল বি শেয়ার in my school life video, যেটা only a part of it will be there, because আমাদের স্কুলে কোনোদিন মোবাইল নিয়ে যাওয়া অ্যালাউড ছিল না। তাও আমরা ক্লাস 9 এর পর থেকে অল্প করে নিয়ে যেতাম, যার জন্য আমাদের ছবি টবি তোলা হতো, মজা হতো, মেমোরিজগুলো রয়ে গেছে, আর কিছুটা ইনস্টাগ্রামেই রয়ে গেছে। সো আমার লাইফের ফ্রম নার্সারি আমি যখন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম, আমি স্টিল নাও আই এম আ ভেরি লাভি কিড অফ মাই ফ্যামিলি। একমাত্র মেয়ে হলে যা হয়। সো আমি খুবই লাভি এবং খুবই মানে আমি ছোটোবেলা থেকে খুব রোগা ছিলাম, লাইক তারপরে ভিডিও ছিলাম, মানে লোকে কিছু বললে মানে ভূতের ভয় লাগালে আমি ভয় পেয়ে যেতাম, আমি কান্না করতে শুরু করে দিতাম। আমি এখন মাঝে মাঝে কেঁদে দিই, একটু ভয় পেলে বা খুব টেন্স থাকে আমি কেঁদে ফেলি। তো ফার্স্টে ভয় দেখানো হয়েছিল বুঝলেন, একটা অনেক লম্বা তাল গাছ রেখেছিল। তো আমাকে ভয় দেখানো হয়েছিল ওই গাছ থেকে না ভূত বেরিয়ে আসে। তো ওইটা শোনার পর আমার প্রায় 2 বছর এরকম গেছে, আমাকে হাত ধরে ধরে স্কুলে ঢুকিয়ে দিতে হয়েছে, আবার হাত ধরে ধরে আমি স্কুল থেকে বার করতে হতো। আমি এত ভয় ছিলাম, মানে আমি তো অর্ধেক দিন তো স্কুলে যেতে চাইতাম না, পেটে ব্যথা মনে হচ্ছে। সো দেন আই স্টার্ট টু ওয়ার্ক। আই ওয়াজ আ ভেরি গুড স্টুডেন্ট honestly from class 3, 4, 5, 6, 7. I was a very good student. I had good bonds with my friends, like so-called friends. কারণ কি জানি না, এখনো সেই রিয়ালিটিটা আমার মাথায় ঢোকে না যে who was my true friend and who wasn't. So there is a big question mark. So class 6 থেকে the bond started to went bad. I won't say it was anyone's fault. It was a situation which made it bad. Like class 6 থেকে class 8 অবধি আমার মোটামুটি 4-5 বার বন্ধুদের সাথে ঝগড়া হয় এবং I lost many friends eventually. Class 8 অবধি, class 8এও আমার রেজাল্ট ভালো ছিল, বাট আমি আস্তে আস্তে এটা রিয়েলাইজ করতে শুরু করলাম। মোটামুটি ক্লাস 9 থেকে রিয়েলাইজ করতে শুরু করলাম I am not a person who is good in physics. I was very bad in physics and I was scared of physics. আমার ফ্রেন্ড সার্কেল খুব ভালো ছিল, আমি বলবো না সবাই খারাপ ছিল সেটাও বলবো না, আবার সবাই ভালো ছিল সেটাও বলবো না। আই গট মেনি বিট্রিয়ালস। থিংস দ্যাট যে আমি ক্লাস 10-এ কম্পিউটার সায়েন্সে খুব ভালো রেজাল্ট করেছিলাম, তো ওই জন্যে আমার ফ্যামিলি ধরে নিল যে শি ক্যান পারসিউ কম্পিউটার সায়েন্স ইভেন ইন ক্লাস 11 and 12, which was the wrong decision. 11-12 আমি সায়েন্স নিলাম এবং ফিজিক্স তো গোল্লায় গেল, কেমিস্ট্রির অবস্থাও প্রচণ্ড খারাপ, লাইক ইট ওয়াজ ভেরি ব্যাড। ম্যাথসটা স্টিল কোনো রকমের পাসটা হচ্ছিল, কম্পিউটারের অবস্থা ভালো ছিল, ইংলিশ বাংলায় খুবই ভালো রেজাল্ট ছিল আমার। তখন আমি রিয়েলাইজ করলাম সায়েন্স ইজ নট মাই কাপ অফ টি। স্কুলটা ছাড়ার সময় মনে হচ্ছিল বাবা গায়ে চালা মিটলো, অনেকগুলো খুশির পিপল থেকে আই উইল গেট মানে ছাড়া পেয়ে যাবো, বাট এখন সেটা মনে হয় না। কারণ কি আমার লাইফে আমি নিজেকে এমনভাবে চেঞ্জ করেছি, কারণ সবাই আমার সঙ্গে কথা বলতে আসে, সবাই চায় যে আমি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা রাখি, তো আমি চেষ্টা করি আমি যতটা পারি রাখতে। কিন্তু দ্য থিং ইজ দ্যাট আমি এর বেশি এখানে কিছু বলবো না। আমার স্কুল লাইফের ব্যাপারে কিছু গ্লিমসেস, কিছু মেমোরিজ দেখতে ইউ হ্যাভ টু সি মাই নেক্সট ভিডিও। আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই স্টপ করে দেবো। প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড কমেন্ট অন মাই ভিডিও। প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। Please like my Instagram pages, please follow them and stay tuned for my next videos. See ya!